این چی شور است که در دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. پیشه پادشاهان نیست به جز جور و ستم، عدل و انصاف همه زیر و زبر میبینم. هر کس روزی بهی می طلبد از ایام، علت آن است که هر روز بدتر میبینم. ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند است، قوت دانا همه از خون جگر میبینم. اسب تازی شده مجروح به زیر پالان، طوق زرین همه در گردن خر میبینم. دختران را همه جنگ است و جدل با مادر، پسران را همه بدخواه پدر میبینم. هیچ رحم نه برادر به برادر دارد، هیچ شفقت نه پدر را به پسر میبینم. پند حافظ بشنو خواجه، برو نیکی کن، که من این پند به از دور و گوهر میبینم. агар дӯстдори панди ҳофиз ҳастед, пас ин озмун барои шумоаст. маркази хират озмуни ғазалхониро дар портали YouTube роҳандозӣ кардааст, ки барои он сину сол тамоман муҳим нест. шумо метавонед як ғазали ҳофизро худатон интихоб карда, дар назди дурбини телефон ё камераи худ хонда ба озмун ба хиратбод ирсол намоед. мо онро дар саҳифаи YouTube мегузорем. ғолиби ҷойи аввал соҳиби 1000 сомонӣ ва 10 китоби мотиватсионӣ аз маркази хират хоҳад буд. нафаре ки ҷойи дуюмро ишғол мекунад соҳиби 500 сомонӣ ва 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. соҳиби ҷойи сеюм соҳиби 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. фақат таваҷҷӯҳ кунед ки ғолибонро мо аз рӯи тамошо, аз рӯи коммент ва лайкҳо дар YouTube муайян мекунем. ҷанбасти озмун санаи 20 декабр. метавонед барои маълумоти бештар бо рақами 92550290 занг бизанед. шитобед ва ҳунари худро бисанҷед. ба ҳамаи шумо барор мехоҳем.